Hamunimi ketale blok presiden Hong Su Tibrano. Sir, kolak Hmm. saya datang. Kenal. De nini dek blok ni 8 জন YTF ni dek kucuk beremo atuk thainai tongnai borak atom sakemia kaisa video chin thani sokpayo je borak ni atuk thai akar khainai amno tui neng bese khaimal retem salnai tong. Tabo kenadi. Hambai noroni jara channel বিভিন্ন channel jara borano. এই যে মিয়া 6টা যারা অবধি আনে আর কোনো রিজন বা বনিয়ান তাও খবর করি খোঁজো দিও তাও নারান খুঁটি খেনাকা তাবো আং মানিয়াখো আজক থাইয়া কারো বা কুসুক বেরেম অব কোনো প্রশ্নই আছে ত্রিপুরা মুঠা কুসুক বেরেম কেবো করে একমাত্র পার্টিনি প্রেসিডেন্ট এবং তিনি মহারাজা প্রদুত বিক্রম মানিক বনো তিনি কুসুক বেরেম ফানো হিনে তিনি পার্টিনি সুপ্রিমো বনো ওকে তাবো asuk thai ya karo ba abo khai asuk thai de ya kar na pati ni de ya kar abo kaisa proshno ang tabu ko mania khobor ki asuk thai ya karo naki pati ni de ya kar abo ani tabu poriskar yakho nge ani dara pati ni worker rogbo tabu kono report kore শুধু tabu BJP ni chini ora finally je planning je chini awareness chole tumo sung protecte jaga go প্রাইমারি কমিটি নামে প্রায় অর্ধেক অংশ প্রাইমারি কমিটি চিনি কাম চলে তো এবং সামনে বিধানসভা 5টা অঞ্চল বিভক্ত খলাইকা চিনি অঞ্চল কমিটি খানানি কাম প্রসেস চলে তো 21 তারিখনি বা 22 তারিখনি বিছিং চিনি মন্ডল পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন খাইজানাই আগেও পাতিনি পন্ডল কমিটি পুরা 68 জন দিনা বুঝতে কাগো তাবো পাতিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট একটা পঞ্চায়েতে 5 জন 10 জন কাউ তাও পাতিনি যে চিনি গাইডলাইন যেটা চিনি পাতিনি প্লেনারিও যেভাবে চিনি পাতিনি অব রুলস নামজাক যেটা গাইডলাইন নামজাক অব ফলো খাইয়ে আং কমিটি খানান নাই তো ওই যে নন সানাই 8 জন বা 10 জন দে বা 5 জন দে যে রিজন দ আনার কোনো খবর করি খুতাবো নরন আর যদি রিখনা আং তিনি পরিষ্কার নরন সানা নাইও পাতি খাইমানি কেবনি ব্যক্তিগত বা পাতি কেবনি ব্যক্তিগত সম্পদ ইয়া অব কাইসা দলীয় সম্পদ পাতি চাকমা ত্রিপুরা পাহাড়ি বাঙালি যত তনেজার কারণে অবনিভূমিকা দল পাতি বা দল কাজে এই জায়গাগো বড়াও জয়নি রিমানি তাম দুঃখ তৈরি তামনি বিষয় তৈরি রিখা অব তাবুকো পাতি পরিষ্কার যদি কোনো দুঃখ কোনো প্রবলেম তংখাইকে বড়াও যদি প্রকৃত পাতি হিংকে পাতিনি চিনি অথরিটি তো বিশেষ করে কেবল করে ফানচিনি পাতিনি সুপ্রিমো মহারাজা প্রদুত বিক্রম মানিক তো তিনি অপোজিশন লিডার অনিমেষ দেববর্মা তো সিএম তো এরপরে নিনি পার্টিনি প্রেসিডেন্ট বিকে রাংখল তো বড়াও সামা কামু বা কেবলই বিরুদ্ধে বা প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে যেসাই হোক অব কেবলই বেগে কাজে অব কোনো ফেসবুক নিউজ রিজেন লেটার রেগুই অব কোনো অব পার্টিনি কোনো আইডিওলজিয়া কাজে অব নিশ্চয়ই কোনো একটা ষড়যন্ত্র তো ষড়যন্ত্র আংখানাকা কিছু আনি পরিষ্কার তো যে একটা পঞ্চায়েত 20 জন 25 জন কমিটির দায়িত্ব তো হয়তো বা বড় কমিটিও তো তুই আবহাওয়া একটা বড় ইঙ্গিত ওমানো এই পদ দায়িত্ব তিনি পার্টি খাই আং আগে এডিশনাল অপোজিশন লিডার তো মনে তিনি আরো ফাইতে প্রায় মুঠা ফাইসা মুটাং ফাইও আনি কোনো তাও দায়িত্ব করে হয়তো বা বুবাগ্রা পার্টি প্রেসিডেন্ট সাময়িক সময়নি বাগে পার্টিনি পদ কেবনি দীর্ঘস্থায়ী হয়তো বা তিনি আং মানে খানাকে টাইম আসামন অমুখা পার্টিনি ডিসিপ্লিন এবং পার্টিনি রুল কাজে বড় যে দলীয় কামানি বা দেওখা না পাতিনি দে পদ ইয়াকা পাতিনি পদ তো তাও কেবো করি পাতি প্লেনারি সেশনে পরে নতুন কমিটি তাবো কয়েকটা জায়গা ব্লক কমিটি নতুন কতাল গঠন খাই যায় তো ওয়াইটিএফ নিব হয়তো বা কতাল অবং নাই অবনে পরে খেছে ববাগ্রা অলরেডি প্লেনারিনি দিন পাতি যত কেবো পদ করি হি সাকলাই রিজাক যা তো ভাইকে পদ ইয়াকা ভাইকে তাও খাবো বরানি বিষয় কে आं खोनाखा किछु जरा बराव आं तो जरा जे पद डिजाइन विधानसभानि आगेबो गोबांमा अबहाय खलायजा निजिनि दलनो समर्थन खलायजा आरो कायसा दलनो समर्थन खलायजाबो गोबांमा दङ विधानसभा चलाकालीन पद याकानायबो गोबांमा दङ काजे पार्टी बबाग्रा तो सारा त्रिपुरा राजनीति प्रसारावनो थानसा मथा जों जत गावबासा जों जत थानसा नै अखय दं किन्तु अ थानसानि जे आवायमुं अ थानसानि जे रैमानि नबराव जुदियो खाना लिया बा बराव बनो बुझी लिया इनका वो बरावनी व्यापार त्रिपुरा राज्य की परिस्थिति अनेक खामिया क्योंकि त्रिपुरा राज्य किसी सा देशी इलाका जे तंगमानी ओ इलाका को पुलिस ने हेडक्वार्टर बीएसएफ ने हेडक्वार्टर विभिन्न ऑफिस नाम जाई तो
ও জায়গাগো তিনি আবার প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট রগো जों खोनाका स्टेट गभर्नमेंट नि कयमं बलाय रोजाखा जे गुबुननि दफारावनोबो जागा मारिनाय हिर अमहाय विभिन्न समस्या जर्जरित তিনি বড়াও ধর্ম বাই বিভাজন খলাयो জাতি বাই বিভাজন খলাयो হ্যাঁ খ্রিস্টান হিন্দু হনে রাজনীতি খলাयो ধর্ম সভা খলাयो এইভাবে ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্যা জর্জরিত তো হয়তোবা কোন একটা ষড়যন্ত্র বড় খলাইজা কোন একটা প্রলোভন বড় বাংলা কবে ছানাকা পারিখা বা ইয়াথি রিখা অমহাই কারণ বাই হয়তো আবো মানো কাজে পার্টি কোনো দুর্বল হংলা পার্টি টंनाय पार्टी फायनाय थांनाय पार्टी के हाइसे आं ताइसिम काइसा न्यूज चैनल राना संका आने बताओ डिटेल खबर करिखो बराव पद या का उमानो किंतु पार्टी नि ताव बराव ताव या का हि कुनो कयमं बलाय राव दे तंखा आं अबनो सिया खोटा हयतोबा अब बराव को विभिन्न असुविधा कारण बराव पद या का मानो विभिन्न व्यक्तिगत कारण तो विभिन्न समस्या तो किंतु पार्टी या काजा हिंतो बराव सिया ना बले ना गे काजे अबनो नायजानाय बिसय जिनि बराव हयतो बाबू बाग्राबाय मालायनाय जिनि अथॉरिटी रावबाय मालायनाय बरनि ताम दुख आं किसा खोनाका नेतृत्व थैपुरुराव महाराजा फायापो महाराजा तो सब जगह फायनाय अब तो कौयाबले सिगारे के सीएम नि आरो थाङै बा जों रेसपेक्ट जाया जोंनि प्रोजेक्ट रहमानि मानिया अरे एडिसियो ताम दं नराव जरा प्रिंट मीडिया जरा सोशल मीडिया जरा तंनाय नराव सियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तंनाय जों रां मामानि से ओनली 600 कोटी टाका रां मानो ओ जागा कर्मचारी बेतन क्षेत्र 90% 91% थाङो बाकी अल्प पैसा बाय जे जतदुक सामंत मत जों एडिसि एलाका डेभलप खालामनायनि सीएम ईएम जरा तंनाय राव चिनि आगिनि अनुमेश देबबर्मा चिनि डेपुटी सीएम तंनाय चिनि बरस खामु ताइन थांजा एबं ताबो ताइन दङ जतदुक फारे चिनि इतिहास रेकर्ड सारा दीर्घ बছর राज्य सरकार बो जे सरकार एडिसि बो जे सरकार डाबल इंजिन सरकार ता बीजेपी रासा केंद्र बो राज्य बो बरनि डाबल इंजिन ठीक तो द्रुप एमन समय बो थांगा त्रिपुरा ने एडिसि बो अ सरकार किंतु राज्य बो सरकार अ समय कोनो डेवलपमेंट करे एमडीसी बाय कोनो खाते जा कोनो बाजेट करे जों ताबो प्रत्येक एमडीसी राना 25 থেকে 50 लाख टाका रिनानि चिनि परिकल्पना चिनि सीएम सामु ताइन तो जों एबं डेवलप खाइ दो अनेक बरनो जों रेसामु मुसैमु बा विभिन्न अब ताम ही अब म्यूजिशियन राव बाय तो म्यूजिकल राव बाय तो विभिन्न जगह बा जरा बैंड पार्टी जरा कीर्तन खाइना राव कीर्तन पार्टी नि बाय कीर्तन नि मटेरियल राव सो रही तो सामग्री हारमोनी तबला रही तो डेवलपमेंट खाइ तो बरनो शांति रनानि चेष्टा खाइ तो एडिसि गवर्नमेंट ताले बराव बो जागा शांति उखा काजे अबनो একটা জিনিস जों फलमा खाइना जरा विशेष के टिप्रा मुथा खाइना राव निनि चैनेलनि माध्यमे आं सानाय नायो जों टिप्रा साराव जों बरावबो पालारबो राज्य बरनि केंद्र बरनि कोटी कोटी टाका बराद्द जीएसटी बिल থেকে শুরু খালায়ে নিনি রিজার্ভ ব্যাংকनि রাংनो পর্যন্ত অবখলায়ে মুকেশ আম্বানি আদানি বিভিন্ন যে প্রকল্প বিভিন্ন যে রাং কোটি কোটি টাকা রাং তো বরনি আফাত রাং বাই বড় খেলা খালাयो হয়তোবা কেওবা কারা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাनि প্রলোভন ফুনুক যায় বা রাংनि প্রলোভन ফুনুক বড় মহাय ফাদে খলাইজা কাজে অবনি বাই কোনো চিন্তা ননে কারণ করে जों যদিও বোমা बोफा गोनां दनि बुसाबाय कम्पेयार खलाय कोनो अंगला जों ताबो लरायो दङ जेरै दिमानि बय दङ माइ मिसाया फानो जों बुबाग्रान लगे मा तने महाय जरा प्रकृत जरा टिप्रा मुथा रखाय जीवनो महाय सामुं तांगला काजे ताबो बरावबो तांया हिंतो साया बरा हयतो पननि याकाखना दीर्घ बছর खायकना बा कयबा कारा खायकना किंतु कुसुक बेलेनि आसुक थाइसाबो आं सियाबो टिप्रा मुथा सामुनु विधानसभा केंद्र तिनि नसरायसराय मा सानाय खलायखा टिप्रा मुथा सामुनु विधानसभा केंद्र गो मेंबरशिप पर्यंत केबोनि करी पार्टीनि जे सिस्टेम तो जरा ब्लॉक कमिटी बा विलेज कमिटी प्रतिद्वंदिता खायनाय इलेक्शन प्रतिद्वंदिता खायनाय पार्टीनि बिनि मेंबरशिप नांगो हयतोबा कोनो इलेक्शन लड़ाई खायनायनिके बिनि पार्टीनि सिम्बल नांगो तिनि अरो टिप्रा मुथानि पार्टीनि विभिन्न जायगानि बरद ऑब्जेक्शन खाय दङानो जे सार जिनि एमडीसी साहेब प्रेसिडेंट साहेब जे आइगियो विभिन्न भाबे पार्टीनि बागै जों मेंबरशिप खलायजा 50 टाका 100 टाका रिजा हजार बरुक विधानसभानि बरुक रिजा किंतु ताबो पर्यंत एकजनबो मेंबरशिप करी और रांनो बरा रां खलाय जतो चालायबायखा आगेनि जे एई कारणे आं साका टिप्रा मुथा ताबो तो हयतो मेंबरशिप करी मानो टिप्रा मुथा तोइनो जों थांनाय एडिसि निर्वाचन एर आगे निर्वाचन कोनो जागा जों जीटी माइया एमन हाय जागा राव जों विपुल बुधबाय जीटी फाइजा एवं कोनो सांगठनिक परिकाठामो करे
কোনো পার্টির মেম্বারশিপ কেবনো একটা সঠিক দায়িত্ব পালন খানে করে দিতে গত বিধানসভা নির্বাচনে 13 থেকে 14,000 ভোট মানজাও এবং সেকেন্ড লার্জেস্ট ওরা টংজাও এবং আগামী দিনে আর সংগঠন মজবুত খাইনে সংগঠন কাহামনে অবনি বইয়ের কোনো কারণ নাই। হ্যাঁ, যেমন দিল্লি ট্রেন যখন রাজধানী এক্সপ্রেস বা শতাব্দী এক্সপ্রেস ফাইনাই প্রত্যেকটা স্টেশনে ফাইকে ওরা বড় কানায় আবার অঙ্ক নাই কাজে আব কিন্তু ট্রেন যেটা উদ্দেশ্য তো নাই ওরা কাছে বোবাগ্রানি ট্রেন যে উদ্দেশ্য লাই সামুটাংমানি চিনি বোবাগ্রা বকাইসা ট্রেন ও ট্রেন বাই जों চলে নাই এবং যেখানে থাই কাছুই জানাই যে টার্গেট ওরা जों টার্গেট দ जों পুশ খাইনা বলি চিট বোবাগ্রানি লগে जों তো বাস nung atuk nung ketal blok presiden malaman jagulo borok tabuk atom sake bong atuk kasai yakar itu hingga borok tabuk amti kai yakar thama bai nung ni oje blok ko busuk probab kulai no hin khakai ang nono tini sana musugo tabuk borok asuk thai de yakar na party de yakar ang poila bo saka asuk thai to tabuk subani kare ang siang nono poila na saka party ni membership point ke boni orok kare বিধানসভা যে বড়রা যারা কিছু কিছু হয়তো বাংলিশ মাইয়াকো আং বখনাকা অনেকজন বড় বিধানসভা নির্বাচন চলাকালীন পর্যন্ত দল বিরোধিতা খাইজাও হয়তো বা দল টিপ্রা ছাড়াও ন বোবাগ্রা যত চায়া ফানো বুসা হ্যাঁ বোবাগ্রানি বুসা ত্রিপুরা হানি বুসা जों রাজানি বুসা কেবল যদি দুস খাইপানো বোবাগ্রা খমারি দंखना পার্টিনি আউটার বাইরে ফানো পার্টিনি আইডিওলজিনি উর্ধে ফানো অবনি বাগৈ ত্রিপুরা মুঠা পার্টি অবাক গণতন্ত্র অবাক অধিকার মৌলিক অধিকার বলতে একদম বেতলা অধিকার উই এখন ভাই বুবাগ্রানি যে রাজধানী যে বুসা হিসাবে বড়াও অবাক আদর তুমানি বাগৈ কোনো পার্টিনি সিস্টেম কোনো অবকরিনি বাগৈ বড়াও অবাক খাইতো আরে পার্টি প্লেনারি সেকশনে যে দায়িত্ব করি কেবনো দায়িত্ব করি তাবো যত কমিটি সবাই জায়গা হি সাজাও ও জায়গা বড়াও যে দায়িত্ব ইয়া কাজ মানে অব বড়ানি মেটার এমন বকাও সানে তিনি আর সানানি কইয়া এমন বকাও সানে কিছু কিছু বড় গত বিধানসভা নির্বাচন বো ফেল হওয়া হয়তো বা যার কারণে বড়াও নিজেনি অবতই বড়াও অবমানো অবংখনা বিধানসভা নির্বাচন বো লড়াই খাইজা কবামা বড় তো বিরোধিতা খাইজা কবামা বড় তো এবং তথ্য প্রমাণ সহকারে আগামী দিনে দল নি ইয়াগো অপ্রমাণ তথ্য প্রমাণ আং সাবমিট খাইনে